ओम शांति 27/4/2021 साकार महावाक्य मुरलीर सारांश। मधुर संतानगण, तुम्हार स्वधर्म है शांति, किंतु प्रकृत शांति तो शांतिधाम ही मिल पार। यही कथा समस्त को शुणाइबाकु हेब एवं निजर स्वधर्म रहिबाकु हेब। प्रश्न, केउं ज्ञान एकमात्र बाबांक पाखरे ही अछि जहाकु एबे तुमे माने पढ़ुछ? उत्तर, पाप और पुण्यर ज्ञान। भारतवासी जेतेबेले बाबांको गाली देउछंती सेतेबेले पाप आत्मा होई जाउछंती एवं जेतेबेले बाबा एवं ड्रामा को जानी जाउछंती सेतेबेले पुण्यात्मा होई जाउछंती। एही पाठ तुमे माने वर्तमान ही पढ़ुछ। तुमे जानिछ जे समस्तंकर सद्गतिदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे पारिबे नाही। गीत अछि, इस पाप की दुनिया से ले चलो और कहीं। ओम शांति। बाबा बसी पिलामानंको बुझाउछंती जे एहा हेउछि पाप आत्मा मानंकर दुनिया। भारत को ही कहा जाउछि जे भारत पुण्यात्मांकर दुनिया थिला, जेउठी देवी देवता मानंकर राज्य थिला। एही भारत सुखधाम थिला। से समय रे आउ कौनसी राष्ट्र नथिला, एकमात्र ही भारत थिला। शांति अथवा सुख सत्य जुगरे थिला, जहाकु स्वर्ग बोली कहउचंती। एहा हेउछि नर्क। भारत ही स्वर्ग थिला, एबे नर्क होई जाइछि। नर्करे सुख शांति कुआडू आसीबो? कलिजुग को नर्क कहा जाउछि। कलिजुग अंत को आहुरी ही रौरव नर्क दुखधाम बोली कहा जाउछि। एही लक्ष्मी नारायण राज्य समय रे भारत सुखधाम थिला। भारतवासी मानंकर गृहस्थ धर्म पवित्र थिला। पवित्रता, सुख शांति, संपत्ति मध्य बहुत थिला। एबे सही भारत पतित होई जाइछि। समस्ते विकारी होइछंती। एहा हेउछि दुखधाम। आम आत्मा मानंकर निवास स्थली हेउछि शांतिधाम। शांति शांतिधाम रे ही मिली पारिबो। सेठारे ही आत्मा शांत रही पारिबो, जहाकु स्विच होम निराकारी दुनिया कहा जाउछि। ताहा हेउछि आत्मा मानंकर घर। सेठारे रहिबा समय रे आत्मा शांति रे रहुछि। शांति कौनसी जंगल आदि को जीवा द्वारा मिलिबो नाही। ताहा ही शांतिधाम अटे। सत्य जुगरे सुख और शांति उभय रहिबो। जदि दुखधाम रे शांति मिली पारिबो नाही, शांतिधाम रे ही शांति मिली पारिबो। सुखधाम रे मध्य कर्म करिबाकु हुए, शरीर द्वारा अभिनय करिबाकु पड़ी थाए। एही दुखधाम रे जणे हेले मनुष्य नाहांती जहांक पाखरे सुख शांति संपूर्ण रूपे थिबो। एहा हेउछि भ्रष्टाचारी पतित धाम। सेथिपाई तो पतित पावन को डाकुछंती ना, किंतु सेही बाबा को केही जानी नाहांती। सेथिपाई निर्धन होई जाइछंती। अनाथ हेबा जोगु परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करुचंती। केते दुख शांति मारपीट हेउचंती। एहा ही हेउछि रावण राज्य। सेथिपाई तो राम राज्य चाहुचंती। रावण राज्य रे ना सुख अछि ना शांति। राम राज्य रे सुख शांति उभय थिला। परस्पर मध्यरे केबे लड़ाई झगड़ा करुनथिले। सेठारे पांच विकार रहिबो नाही। एठारे तो पांच विकार रहिछि। प्रथम हेउछि मुख्य देह अभिमान, पुणी काम क्रोध। भारत स्वर्ग थिबा समय रे एही पांच विकार नथिला। सेठारे समस्ते देही अभिमानी थिले। वर्तमान सबु मनुष्य देह अभिमानी अटंती। देवता माने देही अभिमानी थिले। देह अभिमानी मनुष्य केबे काहाकु सुख देई पारिबे नाही। परस्पर को केवल दुख ही देई थांती। एही परि भावना ही केही लक्षपति, कोटिपति, पदमपति हेले सुखी अटंती ना। एसबु तो हेउछि मायार आकर्षण, मायार राज्य। एबे ताहार विनाश पाई महाभारत लड़ाई सम्मुखरे उपस्थित। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଭକ୍ତି କରି କରି ବିଲକୁଲ ତଳକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
स्वर्गर स्थापना करिबा पाई अर्थात भारत को स्वर्ग करिबा पाई। जो भारत स्वर्ग थिला ताहा नर्क किपरि हेला? रावण ही कला ना। गीतार भगवान ठारू तुमको राज्य मिलिला। 21 जन्म तुमे स्वर्गरे राज्य कल। पुणी भारत द्वापररू कलिजुग आसीगला अर्थात अवतरण कला होईगला। सेथिपाई समस्ते डाकुछंती हे पतित पावन आस। पतित मनुष्य को पतित दुनिया रे सुख शांति तो मिली पारिब नाही। केते दुख भोग करुछंती। आज पैसा चोरी हेला, देवालिया हेले, काली रोगी हेले। एठारे दुख ही दुख रहिछि। एबे तुमे सुख शांतिर संपत्ति पाइबा पाई पुरुषार्थ करुछ। बाबांग ठारू स्वर्गर संपत्ति नेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। एकमात्र बाबा ही सदा सुखी कराउछंती। रावण सदा दुखी कराउछि। एकथा भारतवासी जानी नाहंती। सत्य जुगरे दुखर कथा ही रहिब नाही। केबे कांदिबाकू पड़िब नाही। सर्वदा सुख ही सुख रहिब। सेठारे देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि रहिब नाही। 5 विकारर दान न देवा पर्यंत दुखर ग्रहण दूर हेब नाही। कहंती ना दान देने ग्रहण छाड़िब। वर्तमान सारा भारत को 5 विकारर ग्रहण लागिछि। जे पर्यंत 5 विकारर दान न देइछ से पर्यंत 16 कला संपूर्ण देवता होई परिब नाही। बाबा समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। कहउचंती गुरु बिना गति नाही। किंतु गतिर अर्थ मध्य बुझु नाहंती। मनुष्य मानकु गति सद्गति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति केवल बाबा ही देई परिबे। वर्तमान समस्तंकर सद्गति हेउछि। दिल्ली को नुआ दिल्ली पुराना दिल्ली कहउचंती। किंतु एबे तो नुआ दिल्ली नहीं। नुआ दुनिया रे नुआ दिल्ली हेब। पुराना दुनिया रे पुराना दिल्ली रहिछि। वास्तव रे जमुना कूल रे दिल्ली अर्थात परिस्थान बा स्वर्ग थिला। सत्य जुग थिला ना। सेठारे देवी देवता माने राज्य करुथिले। एबे तो पुराना दुनिया रे पुराना दिल्ली रहिछि। नुआ दुनिया रे तो एही लक्ष्मी नारायण को राज्य थिला। भारतवासी एहाको भूली जाइछंती। नुआ भारत नुआ दिल्ली देवी देवतांकर राज्य थिला। सेठारे अन्य कौनसी राष्ट्र नथिला। एकथा केही हेले जानि नाहंती। सरकार तो एही पाठ पढ़ाउ नाहंती। जानिछंती जे एही इतिहास अधारू रहिछि। जेबठारू इस्लामी बौद्धि आसिछंती लक्ष्मी नारायण को राज्य विषय काहाको जना नाही। एही बाबा ही बसी बुझाउचंती जे सारा सृष्टिचक्र किपरि घुरुछि। भारत स्वर्ग थिबा समय स्वर्णिम दुनिया थिला। एबे सेही भारत देख कौन रु कौन होई गलानी। पुणी भारत को हीरा तुल्य किए कराइब। बाबा कहउचंती जेबे तुमे बहुत पापात्मा होई जाउछ तेबे मु पुण्यात्मा करबाकू आसुछि। एहीपरि ड्रामा तैयारी होईछि जाहाकू केही मध्य जानि नाहंती। बाबांक बिना अन्य केही ए ज्ञान देई परिबे नाही। ज्ञानर सागर बाबा ही आसी पढ़ाउछंती। मनुष्य को केबे सद्गति देई परिबे नाही। जेतेबेले देवी देवता माने थिले तेबे समस्ते परस्पर को सुख ही देउथिले। केही भी रोगी बेमार हेउ नथिले। वर्तमान तो एठारे समस्ते रोगी अटंती। एबे बाबा पुनर्बार स्वर्ग गढ़िबाकू आसिछंती। बाबा स्वर्ग करुछंती, रावण नर्क करुछि। एही खेल को केही हेले जानि नाहंती। शास्त्रर ज्ञान हेउछि दर्शन तत्व। एहा भक्ति मार्ग, ताहा सद्गतिर मार्ग नुहे। एहा कौनसी शास्त्रर दर्शन तत्व नुहे। बाबा शास्त्र शुणाउ नाहंती। एठारे आध्यात्मिक ज्ञान रहिछि। बाबा को आध्यात्मिक पिता बोली कहा जाउछि ना। से आत्मा मानकर पिता। बाबा कहउचंती मो मनुष्य सृष्टिर बीज रूप। सेथिपाई ज्ञानर सागर अटे। एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर आयु केते किपरि वृद्धि हेउछि, भक्ति मार्ग किपरि आरंभ हेउछि एकथा मु जानिछि। तुमको एही ज्ञान देई स्वर्गर मालिक कराउछि। पुणी तुमे मालिक होई जाउछ। एही ज्ञान तुमको थरे मात्र प्राप्त होई गुप्त होई जाउछि। पुणी सत्ययुग त्रेतारे ए ज्ञानर आवश्यकता रहिब नाही। एही ज्ञान केवल तुम ब्राह्मण मानक पाई अटे। देवता मानक पाखरे एही ज्ञान नाही। परंपरारू एही ज्ञान आसी पारिब ही नाही। एहा केवल तुमको थरे मात्र मिलुछि।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେପରି ଶରୀରର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ହିଁ ଆସି କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ତୁମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଏଠାରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏହା ତ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ, କାହିଁକି ନା ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ରାବଣ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଆସିଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବାବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ରାବଣ ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ନା। ଡ୍ରାମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରାମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖଧାମରେ କାହାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଆତ୍ମାର ଘର ଅଟେ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏବେ କର୍ମ ନ କରି ନୀରବରେ ବସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିବେ? କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଡ୍ରାମାକୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏଠାକୁ ଗରିବ ହିଁ ଆସିବେ। ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଗରିବ ଓ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହୁକାର କରାଉଛି। ସାହୁକାର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠାରେ ହିଁ ସାହୁକାରୀ ନଶା ରହିଛି। ହଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏଠାରେ ଗରିବ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଧନବାନ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଧନ ମାଲ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ତ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛୁ। ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିର ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାରତକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଦୁଃଖଧାମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଥବା ସାହୁକାରୀର ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମହାନ ଏବଂ ମେହମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଉପରାମ ବା ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଉପରାମ ବା ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁଁ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବା ପୁରୁଣା ଦେହ ଭିତରେ ଅତିଥି ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଏବଂ ସହଜରେ ସର୍ବ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ବା ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
निजको महान आत्मा मन करिबा द्वारा संस्कारर वशीभूत हुए जो सबु साधारण कर्म बा संकल्प हो जाउछि ताहा परिवर्तन हो जिवो। निजको महान एवं मेहमान मन करिबा द्वारा महिमा योग्य मध्य होई जिवो। स्लोगान समस्तंकर शुभ भावना एवं सहयोग द्वारा बड़ कार्य मध्य सहज हो जाए। ओम शांति।